pagawang guys. Ganito kasi guys, sinusukat to guys. Ayan, kagaya yan, 60. 60 yan guys, oh. Ayan. Ang gamit natin dito guys, gunting. Gunting yung gamit natin. Ayan guys, oh. Dito po, ayan. Kailangan kasi natin itong bawasan guys. Ito lang ito. Kailangan natin itong bawasan. Tapos nakadisturbo kasi ito eh. Ito. Nakadisturbo kasi yan eh. Pangit ang gusto namin. Yan. Bawasan rin natin ito guys. Yan. Yan nyo guys. Ayan o. Diba? O diba? Naka-flat talaga siya guys. Yan. Ganun lang paggawa yan guys. Ganun lang yung paggawa. God bless.